You are now 10,000 feet underground. You are now. दोनपार हांगासर जमलेल्या मानाच्या मोगाच्या सैऱ्यांक ओवळ्यांक परती खुशी आणि संतोष मोगाच्या नो आज हांगासर फर्नांडिसा केल्या आणि लोबो केल्या दोन्ही कुटुंबाच्यांक मानेस्त डॉमिनिक आणि मानेस्तीन ट्रेसी फर्नांडिस हांचो पूत आयसोनोरो डोनाल्ड मानेस्तीन प्रसिल्ला लोबो आणि देवातीन सिरिल लोबो हांचे दो आईची होकाल प्रिया हांच्या लग्ना समारंभाच्या सोबित कार्याक तांणी आमकां मोगाच्या पोणे दिला आणि तांणी दिल्या पोण्या पळोवन दिल्या मोगाच्या कुटुंबादारांक सैऱ्या दैऱ्या इश्ट मंत्रां दोन्ही कुटुंबांतल्या वाड्याच्या वाड्या गुरकारांक तशेंच मोगाच्या ओवळ्यांक माय मागोसो येवकार मागता स्वागत सुस्वागत लोबो केल्या तशेंच फर्नांडिसा केल्या दोन्ही कुटुंबाच्या मागो खुशी व्हरता मोगाच्या थोड्याच वेळा पयलें सांज एकामेनी समर्पिल्लें देव मंदिर निर्माण हांगासर लग्नाच्या पवित्र बंधान एकवटलेले आईचे सोबीत जोडे त्या कडेन या हॉलाच्या मुखल्या दरवाड्यार उबे आसात जमलेले आमी सर्व तांचे हांगासर तेच आसा उलोवंक तायसो हरत डोनाल्ड आनी होकाल प्रिया एकामेका लागीं तुमी येयात पावलां तुमचे मुखार काडा संतोषान वेदी किंवा वेदी समोर उलोवंक दिता येत आसतना ताका रुबेर येता आवाजान सगळे दिन आतां आईच्या व्हंकले कडेन न्हवऱ्याक त्या वेदीक आमी स्वागत करया 3, 2, 1 स्टार्ट सन्मानाच्या ओव्याने एक नमस्कार स्वीकार करची मोगाच्या वेदीचेर सोंपता आयसोनोरो डोनाल्ड आनी होकाल प्रिया लगभग एका वर्सा फुड्यांत लग्नाच्या पवित्र बांधांक एक कोटोंगो आशिल्लें सोबीत जोडें कोरोना म्हणल्यार मारेखार पिडाद्वारी सगळ्या भुमीचेर पिडा विस्तारली आनी सवालाची कार्यां तितली पाटी पडली की कार्य जावंक असंभव जालें तरी की देवा बाबाच्या आशिर्वादान बेसावांनी की तेंगी इल्लीशी पिडा निवळून आयली आनी ह्या वक्ता आमच्या गव्हर्मेंटान परवानगी दिली परत लग्ना कार्य करीत पूण ताका बंदड घाली कुटुंबाच्या आनी मात्र फकत 50 या 60 जाणां भितर कार्याक सवय मेळ्ळी न्हय तर आज हांगासर कार्य जातें बघा हॉलान जातें फकत 50 न्हय हांव चिंता 1000 1500 वयर लोक आसता चिंता न्हय डोनाल्ड वय ती आशा ताची जावन आसली कित्याक त्या कुटुंबांतलो एकलोच पुसून गेल्लो पळोवतो आनी एकमेकांक लागून असो न्हय की मोगावसो वळखीचो आनी हसणमुखीचो जावन आसा जाय की ताची आशा जारी जावना तरी की ताचें लग्न म्हळ्यार व्हडलें बांद आज एकवटला प्रत्येक कुटुंबाद्वारे आज कुटुंबाच्या आमी मोगाचें हांगासर आसा आनी प्रियाय आज वखते संतोष पावता वय आपल्या डॅडी मम्मी सोबे तशेंच बाबा सोबे थंय संतोष पावता आपल्या न्हवऱ्या संगी एकवटल्या खातीर तर ह्या सोबीत जोड्याक सोबीत ताळयो दिया आमकां घट्ट ताळयो खंयचोय संभ्रम जावं दी संभ्रमाची सुरवात आमी केकीद्वारे करता केक जावन आसा सर खाणाची राणी आनी हांगासर सोबीत केक हांगासर मांडून हाडल्या फक्कल आनी न्हवरो दोगांय तुमी हांगासर फुडें येयात आनी सोबीत केक कातरूंक उलोव दिता आसतना दोनी कुटुंबाची मालकड्यांनी फुडें येवचें आनी ह्या केक कातरता आसतना सांगात दिवंक उलोव दिता दोनी कुटुंबाची दोन्ही कुटुंबाची सांगत आवाज आणि फकल प्रिया आणि न्हवरो डोनाल्ड आज हांगासर 3 केकी आसात तसो उद्देश जावन आसा एकवट असो माया माग असो प्रत्येक तरेन पयलें तुमी
विंगड विंगड असल्यात आणि आजता तुम्ही एक झाल्या ती तुमची एक एक तर दोन कुटुंबाची कर्नाटक शिकली आणि एक एक आणि लोक गेली दोन दोन केकी असतात आणि हांगासर खंयची केक तुम्ही आपणायता ती तुमची जाऊन असा त्या खातीरच तुमच्या कुटुंबात सोबय आज हांगासर तुमचो संभ्रम या केकेद्वारे सुरुवात करसो संगीता जनार्दन कडे यांच्या आवाजानं तांकां आमी उल्हास पाठवून ते बसल्या कडेन Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can मग जरा संभ्रमाची केक हांगासर हुकन वगैरे एकामेका मांडून घेतली आता हमका जायकन हांगासर किती रसल्या मगाच्या वडिलांनी जायकन बसका स्वीकार करची आणि आम्हा सर्व मनाच्या ओळा हांगासर परफॉर्मन्स केटर्स व्हॉइसेस केटर्सचे कारभारी केक आणि वाईन हाडटात आमी ती स्वीकार करची संभ्रमाच्या कार्याची केक आणि वाईन आमच्या हाती आणलंय केकीची रूस आम्ही सगळी गोडसाण्यान भरलेली वाईन हाती आसा वाईन चाकच्या फुडें कशें वाईन इल्लो आंबट इल्लो गोडसोगी अशी आमची जिनी आंबट आनी गोडशी जावन आसा आनी ह्या वखदाक तो वाईन थोंडावरच्या फुडें कितें तरी बरें उलय जाय बरें मागा जाय म्हणली आशा आनी अद्रेक आम्हा सर्वांत खंडीत जावन आसतात आणि सर्व हांगासर बरें मागोवंक असाध्य तरी की दोनूय कुटुंबांनी हाका मानेस्तात आज हांगासर बरें मागोवंक बरें उलोवंक विसता आनी म्हाका एक खुशी जाता आमच्या मोगाचे मित्री ते जावन आसात आनी प्रत्येक तरण ह्या आमच्या निर्मार्गा मेरला पदा फिरगजेन्स भोव अपुरबायचे नवळदीक ते जावन आसात खंयचेय कार्य जावं दी त्या कार्यांत ह्या मेरला पदांत मात्र न्ही आमच्या सगळ्या फिरगजेंत प्रसा वेळार ते खंडी जावन हजर जातात तो वावर असल्यार प्रत्येक तरान ओव्यान सांगात येवन वा इतर खंयचेय कार्य असल्यार एकामेका हात उदारे म्हणले बरे हेल्प करचे म्हळ्यार आमकां भारीच खुशी म्हणजे मोठ्यान वळख हांव अशी सांगता प्रत्येक तण मेरला पदावच्या फिरगजेंत ज्या वाड्यांत
17 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या कुशालाची गजाल नाही एक वर्ष गुरकार दोंतात लांब अवधेक गोवळीक परिशदीचो सांदोते जावन आसात तिसऱ्या वर्तीचो अध्यक्ष जावन सेवा गेले त्या वर्सा 50 वर्सांचो तिसऱ्या वर्तीचो बंगळोत्सव आचरण केल्लो आणि प्रत्येक तरान तो बंगळोत्सव इतलो सोबीत तरान जाल्लो की ताका हांव जावन आसा आणि ह्या वक्ता आचरण केल्ल्या वक्ता ताच्या उड आसा म्हणून एक गरबांचे येवजणी तांणी मांडून हाडला कॅथोलिक सभेचो 2 कोटी अध्यक्ष जावनी वावर तांणी दिला मेरला पदाव हाल उत्पादक संघा आम्ही वयर आसा नाही म्हाका न्हू थंय आसा आमी वयर माळयेर आसा तुमी सकयल गेल्यार ते हाल उत्पादक संघ आसा तसो अध्यक्षी ते जावन आसात आणि पुढच्या वर्स हांगासर रैत संघ घटकाचो अध्यक्ष म्हणून प्रत्येक जण हांगासर मेरला पदाव तांकां वेंचून काडला आणि म्हज्यार म्हणटात सकयल वावर म्हाका बरो जालो पूण रैत संघ नाका आसलो कित्याक हांव ती एक रैत हांव ती एक वावराडी आणि म्हजे रैताचें काम थंय सोरला हांवें ताच्या फाटल्यान गेल्यार म्हणटात आणि भोव अपुरबायेचें उलोवणें मोगाचें न्हू एकामेका फ्रेंडशिपा वरी उलयतात एकामेका इश्टगातीच्या बांदा वरी ते उलयतात वय हांव तांकां मस्त खाळटा ल्हान भुरगो हांव तांकां वळखता प्रत्येक आमच्या कुटुंबाचे ते सांदे जावन आसात आणि विजायकी सांगचे तर तांची व्हडवी हांव कशी वता मानेस्त वॉल्टर सडाणा विधायकान फुडें येवचें ह्या कुटुंबाक तुमची अमूल्य उतरां दिवच्याक बरें मागच्याक म्हजी वळख करून दिल्या MC रॉयट सुद्दां तुका देव बरें करूं हांव चिंतता म्हणजे बालाके हांवें म्हाका बालाके पासून म्हजी वळख लांब गेले निमता हांव बालाके म्हणटा आसतना आमी पयलें घेण्यात धरता हांव दोनी कुटुंबाची परिचय आज हांव प्रियाच्या कुटुंबाची वळख पयल्यान सांगूंक आशेता प्रिया तोकूरच्या सांग सेबेस्टियन फिगाच्या सांग बोस्टा वाड्यात वस्तीकरणाच्या देवादीन सिरिल लोगो आणि ताचे पत्नीन मनीसतीन फेसिला वेगस हांच्या लग्न फेसिला बाय आसा जाले बिरबिरोंचे म्हणटा तांच्या त्या काम भुरग्यां पैकी तांकां त्या काम भुरग्यां तेणें फोव केला त्या काम भुरग्यां पैकी मरगडो जावन आसा रोशन लोगो आसा ताचे पत्नीन लविना टिकुना आणि तांचे ल्हान बाळ आसा ते येवकून धरता बाळाक ल्हान बाळ आसा रेचल लविया हाका फोव जाला म्हणजे बरें दुसरो प्रवीण लोगो प्रस्तुत दुबयत AC मार्केटिंग जावन आपलो वावर घेवन आसा ताका आज आपल्या ह्या भयणीच्या ह्या लग्न जिवितांत लग्न कार्यांत मेळचे जावना तो परगांवांत आसा ताका ताच्या जिवितांत बरें मागता तशेंच आयचे व्हंकल प्रिया ह्या प्रिया विशय सांगचें जाल्यार तो हांव कराता गेल्ले दादा आमी एक फोटो काडून आमच्या कुटुंबाच्या ग्रुपाक गेल्ले आनी तक्षण म्हजे मतींत गेलें पूण हांवें तें सांगूं ना पूण घरा गेले कुठले म्हणजे पुताण आनी लोकांनी सांगताय चेडूं पळयतना काही धावेची भुरगीं अशें भायर दिसना काही धावी जाल्यार कोन्ना आज चिंता म्हाका चिंता आज म्हाका ताची वळख सांगता दितले हिंगे तुरबेला खाता म्हाका हिंगे ना खात्यानी बेते न्हू तेचे काणी सांगता तांणी समजून वळख सांगची जाल्यार प्रिया श्रीदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्या संस्थेंत आपलें कंप्युटर सायन्स जावन इंजिनियरींग संपवून प्रस्तुत DIA सिस्टम ह्या कंपनींत वेबसायटींत सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जावन आपलो वावर दिवन आसा तो राणी काडलो तशेंच पेरमनंट सायला कोटाम एक्चुअली आमची सायडान कोटाम तशी आमच्या सांगत आसा ह्या हांगाचे जल्म मारलें लग्न गोंयांत येयल्या ती तेन्ना सेटल जालें आनी ह्या गोंयांत तांची वळख तांची आसली फिरगज गोंयाच्या इमॉक्युलेट कन्स्ट्रक्शन फिरगजेंत वस्ती करना आशिल्ल्या मानेस्त्र डॉमिनीक फेलिक्स फर्नांडीस आनी मानेस्तीन लविना तसी हांच्या लग्ना जिवितांत देवान फोव केल्लो एकलो स्कूल लविना आनी
आनी आमचो डोनाल्ड काही उणो ना तोय ल्हानपणांत इल्ल्यो कुकरेपणां केल्यारी आतां बारीक बरो भुरगो आनी ताचें शिकप आतां नर्ला संस्कृत करनासता आनी डोनाल्ड सांगता जाल्यार डोनाल्डान आपलें BS शिकप संपूर्ण ह्युमन रिसोर्स डेव्हलप अँड मॅनेजमेंट कोर्स संपोवन मस्कत तीज हाट हांगासर मॅनेजर जावन वावर केला आनी मुखार कार्निवल क्रूज लायन्स हांगासर गॅलरी सुपरवायझर जावन विसरून आयला आकाय 2 फावटी आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागचे म्हजी एक 2 उतरां मिल्फेबाचें कांताराची 2 आनीक सांगूंक आशेता आनी लग्न पत्र प्रिंट करतना तातूंत सगळे कोंकणीचे शब्द यूज केले उपेग केले देखून हांव ही कोंकणी वस्तू उपेग पडटा कांय मदें इंग्लिशाला बगसिया आनी तातूंत एक सुरूचे उतरां आसात एकसरपणाचे क्वॉरंटायन उतरून आतां मोडटा अंतर जीनभर सांगात रावता म्हूण एकामेका दिता उतार हे तेंच्या लग्नाची उताची सुरूची 2 उतरां पूण म्हाका विलफेबाची 2 उतरां काजाराच्या पदान ती 2 म्हाका सांगूंक आशेता काजार म्हळ्यार 2 काळजांचें मिलन चेड्याचें चेडवाचें देवाच्या कृपेन आनी लोकांच्या साक्षीन दोगांयनी एक जावचें हे काजार आनी हे काजार म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ घालून चिंतले काजार म्हणल्यार 3 अक्षरां येतात त्या 3 अक्षरांक आमी कितें सांगता घाला म्हूण आमी आटो करता आसतना काजार जावन आसा एकामेकाक काणीक तुमी एकामेकाक काणीक जावन आसा जंय आनी तुमी कंती नासचे न्ही पूण एकामेकाक तुमची काणी सांगूंक जाय तशें काळ शब्दाचे जायते शब्द आसात तुमकां ही प्रत्येक जाणां तुमी तुमच्या लग्ना जिवितांत एकामेकाक काणीक जावन आसूंक जाय दुसरें जा एकामेका खातीर जियोंक जाय एकामेकाक जोरोंक जाय आनी एकामेकाची जतन करूंक जाय आनी तिसरें रा एकामेकाचें रक्षण करूंक जाय एकामेका खातीर राखण करूंक जाय आनी सदां रजा करूंक जाय मागणे रजा तुमच्या कुटुंबांत सदां आसूंक जाय ही आसात जाल्यार खंडीत तुमच्या काजारी जिवीत सुपोळ जातलें आनी काजारा दीस ट्रस्टी म्हणजे दिसतालें म्हळ्यार ट्रस्टी म्हणजे बापूजी तूं कशें दिसता वकाल चेडू कशें दिसता म्हणल्यार आमचो बी दिसता पूण आतां सांगना कित्याक म्हळ्यार सगळें करता आसा काजार सुरूचे वस्ता गोड मागीर कोडू मागीर आंबोड जाता ते जावचे वेळार आमी कशें चलचें म्हणलें कितें जावं आमच्या लग्ना जिवितांत सकट बरें म्हणचें म्हूण नाय खंडीत काजार म्हळ्यार उपरांत विलफेबाचे आण्या पदां सांगता कितें जाय एका कुटुंबान ह्या मोगा शिवाय इल्लो मोग इल्लो राग इल्ली लढाय कुटुंबाची दादोस काय हें पद गितां म्हणचें सांगता हांवें तें म्हळ्यार म्हाका बाय खुशीच पद खंडीत आमकां सांगता कुटुंबाक सांगता आसतना एक दीस सकाळ दिसा मदें केदाळाय ल्हान मनीस झगडे जातात सद्दां जायत आनी जर झगडें जालें आनी ताचे वयल्यान तांचे दिसाक 3 बुटी गंडी जातात सकाळीं 6 वरांक दनपारां 12 वरांक आनी सांजे 7 हे आंबोरी म्हणसो वेळ आनी ह्या वेळार आमी सकाळीं रातचे दिसाचे मागणी काळी केलें जाल्यार सांजे आंबोरी म्हणून बेसामाच्या वेळार एकामेकाक बक्षीस जाय तांणी न्हय कुटुंबांत एकामेकाक आवय पळय सांगचें तांकां सांगचें काळें सोडणें जालां सांजे 7 वरांक बक्षीस जाय आनी राती कितें सोडणें जालें आनी कांय करलें सकाळींच्या मागण्याक सुवरा गाण जावन म्हणटाना त्या दाडा तुमी एकामेकाक बक्षाचें आनी परत्यान कांय उरलां जाल्यार दनपारां उड आसतलें देखून 3 दीस अवकाश केल्या 3 घंटी मारता गरजेंत त्या वेळार आमी एकामेकाक सुदारसून त्यात कितें जालां त्यात तुमी सुदारचें आनी लढाय जायचेच लढाय जाल्यार आमी मोग सोडटा म्हणटात देखून दुसऱ्या दिसाक उदरचें नाका आनी भलायकी तितून वचना तुमच्या लोणू तुमच्या पयलीं सांगलें देवाच्या कृपेन लोकांच्या सक्षम तुमी आज एक जाल्यार तुमच्या लग्ना जिवितांत खंयचें सूख जावं कश्ट जावं सांगता मेळटा आसतना तुमी आशिल्ल्यात आनी लोकांनी तुमकां पळोवन ना हें जाल्यार किरा आसलें तेजें जोडें हांकां पळोवन आमी शिकया अशें म्हणचें उतरां रोखड्याच लोकां जावन दित
आनी कुटुंबा जिवितांत ते जे तुमी आशेतात त्या भुरग्या बाळाचें देणे ते तुमकां फोव करून दी आनी तुमचे भुरगीं बाळां ती तुमकां नातरां पंतुरां म्हणसर तुमकां पळोवन बाप सांजय बाप आनी सांबस्त्या बाप हांव करून दी आनी सरस्वती देवाचे आशिर्वाद आनी बरी मायेचे आशिर्वाद तुमचेर आशिर्वाद म्हणून भाशण म्हजी दोन राखीत करता देव बरें करूं. मग जनो बो अपर चौधरा मानेस्त ऑल्टर सडना हंचे होय इल्लो मोग इल्लो राग हिस्स जावन आसा जीवन जिविताची वरती भाडाय न्ही होय खाजार म्हळ्यार कितें का जा आनी र ह्या विशयांत भोव सुडाळ रितीन सोंप्या रितीन अपुरबायच्या कोंकणी भाशेन खंडीत जावन डोनाल्ड आनी प्रिया असो फॉरेस्ट आनी होका गरज जिंता होय गे होय सांगले उतरां तुमच्या मोती दवरया आणि प्रत्येक तरान त्या सांगल्या 3 उतरां तुम्ही सच जाल्यार कंडी जावन आयच्या बरें कितें सांगले तुमचे जिवीत नंतर गट्टता यो बो अपुर बरें मागल्या माणूस ऑल्टर सडना तुमकां होय एक कडेन मुखार पडया गे आयच्या हरेत आनी व्हंकलेक हरेत सोबीत असो आसता आनी होकार इल्लेशी चिंता न्ही गे होय हांवें 2-3 बोडी पळयलें आज इतले जण आसात मोगाची कुटुंबाची आसात प्रत्येक जण आज नवऱ्याच्या घराक हांव पावल्या आनी इतल्या जणां मदें आज परत सांगी म्हाका इल्लो वांटो आसा खंयचो उलोवचो आमच्या सैमानाच्या व्हडल्या हुजीर वचो मोगाच्या सैऱ्या हुजीर वचो तर हांव उलयतां माने नवरो डोनाल्ड आनी होकाल प्रिया देखान फुडें येयात तांची आपुरबायची भावना सैमानाच्या व्हडल्या हुजीर दवरच्या उलो दिता. पयल्या सुवातेर हांव हरकां दिता धन्या देवाक आयचो हो लग्ना दीस फाव केल्ल्याक आनी येदोळ पर्यंत आमकां राखण सांबाळ वेल्ल्याक हांव ह्या संदर्भार उडास काडटां देवा दिन जाल्ल्या दोनी कुटुंबाच्या सर सद्यांचो तांच्या आत्म्याक ससाचो विशय मागतां. आमच्या रेस्पेराचे मीस बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाप अनिल डिमेल्लो हॉलीक्रॉस कॉन्व्हेंटाच्या सर धनभयण्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका जल्म दिवन कश्ट आडवारां मदें बरें शिकाप दिवन येदोळ पर्यंत म्हाका सांबाळून वेल्ल्या म्हज्या मम्मी पप्पाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या व्हडली मांयक ल्हान भुरग्यां ताणू म्हजी पप्पा मम्मी सांगाता नातली तरी मायन म्हाका ल्हान व्हड करून पोस दिवन सांबाळून वेल्ल्या खातीर देव तिका लांब आवक आनी बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. तशेंच म्हाका गायड करनासल्ल्या आनी म्हाका ल्हान तावन येदोळ म्हणसर सांगात दिल्ल्या म्हज्या सिस्टर मावश्यांक मोली आंटी, मट्टी आंटी आनी आयडा आंटी कारणा निमती मोली आंटी आनी आयडा आंटी हांगा आदार जावंक जावना तांचो हांव ह्या बागी कार्याक तांचो उडास काडटा. आनी म्हजो पोदल माम जावन आसा दुजा अंकल. हांव ल्हान आसतना इल्लो सडत पोखरी आहलो तरी म्हजो माम जावन आसा प्रकाश अंकल. हांवें कितले पोखरी केल्यारय म्हाका तीच दोन म्हाका केदाळे ताणें गायड केलां. हांवें पार्टसो एक बली जायनाशें म्हाका केदाळे ताणें सांबाळून व्हरलां. म्हाका 2 बडी येता 2 मार पडटले जाल्यारय बुदीक ते बऱ्याकच तांणी म्हाका केदाळे गायड केलां. म्हाका पाड वाटेर चलच्या आसल्या चलता आसतना तांणी म्हाका तीच दिलां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेजिकली म्हजे गोंयचे गुटान ती हांगा ह्या आमच्या कार्याक तांकां हजार जावंक जावना.
आज हांगासर आजार जावंक जायनातल्या म्हज्या गोंयच्या बापूक मावशांक आकयन आनी सर तांच्या भुरग्यांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी मिठमिरसांग आमसाण वांटून बरी भलायकी मागिल्ल्या वालटी मामाक आनी सर तांच्या कुटुंबदारांक देव बरें करूं. मनशा जिवाक घटाय बोळ मेळायचे तर जेवण गरजेचें. कराराक रोसाक तशेंच आयच्या ह्या कार्यांक रुचीक जेवण वदक्षून दिल्ल्या ओएसिस कॅटरर्स हांचो मालक विलियम सल्डाना, आमी ताका मोगान बुल्ल अंकल म्हूण आपयता, आनी कुटुंबाच्या सर्वांक एकल्याक एकल्या सोडनासतना तशेंच जेवण तयार करूंक सांगात दिल्ल्या सर वावराड्यांक देव दराळ मापान आशिर्वाद घालून दी आनी बरी भलायकी दिवं दी म्हूण मागतां. कालचें रोसाचें आनी आयचें कार्य चलोवन व्हेल्ल्या रॉय डिसोजा कल्चर बरी कार्य बरें करून ताणें कार्य चलोवन येलां. स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या बंगलो डेकोरेशन, DJ साऊंड सिस्टम ओदाकसून दिल्ल्या सुनील, व्हिडिओ फोटोग्राफी केल्ल्या रोशन, तशेंच हर एका वेळार आमकां सहकार दिल्ल्या वाड्याचो गुरकार मानेस फॅट्रिक डिसोजा हांकांय देव बरें करूं. आमच्या उल्याक पळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं. हांगासर जमो जाल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडूंच्या ह्या वेळार हांव पयल्यान पयले उपकार बावडूंक आशिता म्हज्या मम्मीचो. तिणें म्हजे खातीर जायती कश्ट वाडल्या प्रत्येक जावन म्हज्या शिकपा वेळार. तशेंच हांव ऑफिसाक वेतानाय मस्तू म्हज्या खातीर वावर केला तिणें. ताच्या उपरांत म्हज्या दोगी भावांचो हांव हर एक मेटांनी म्हज्या सांगाता आसल्यार खंयचेंय कन्फ्युजन आसल्यार ते म्हाका सांगत दिवन आसले. म्हाका भयणी ना तरी त्या भयणीचो जागो कंप्लीट केल्या म्हज्या वणयेक. तशेंच म्हजे पार्टनर इन क्रायम म्हजे नीज रेचो. तशेंच ह्या कालसाराक साहित्य कुमक केल्ल्या जॉन्सन धाडटू आनी क्लिपी धाडटूक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या घरांत खंयचेंय कार्य जाताना 1000चे मात्र न्ही, हाच्या पयलें न्ही दुसरें खंयचेंय कार्य जाताना हर एक फावटी आमकां सांगात दिल्या म्हज्या मामान आनी मामेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी मस्त फावटी म्हाका उपकार केला. तांकांय देव बरें करूं आनी तांच्या भुरग्यांकय देव बरें करूं. म्हज्या आकयांक आनी तांच्या भुरग्यांकय देव बरें करूं. म्हज्या कजिन्सांक तशेंच वणयेच्या कजिन्सांक ह्या काजाराच्या वेळार तांणी मस्तू वावर केला, मस्तू एफर्ट काडला तांणी. तांकांय देव बरें करूं. हांव कोणाचें नांव विसरलां जाल्यार तांचोय उपास करता. सर्वांक देव बरें करूं. लास्ट म्हज्या पापाचो हांव उपास काडूंक आशिता. फकत 3 वर्सां म्हाका ताचे सांगाता मेल्ल्यान. देव ताका ससना सोरिश्यो दिवं दी आनी सर्गीच्या राजांत वांटेली जावं दी म्हूण मागता. सर्वांक देव बरें करूं. Habisano bo apabaini utra aicha faret ani okle thawno izai ki sodon adu shara sanegi tulon chante ai kospo don adu shara sagi priya ison diona lagai apurban ulean ton maka de tariyo ka insego ona gatte tariyo dev baren karo dai kan discuss kar kara. I never wanted anyone before, half as much as I want you. I finally found what I've been searching for. Aicha hoppe ani nauria ke apu paje sobit tuzoren sanga dita olo dita dedia kani dedia ko beronche kesho beron kita ge ek moil paisa sa kesho ge ya. Sobit sa nagi koso ai sorno ro gambogi
तसो आयसो देडो इलो लंबुता आणि कशी आहे ती वकाली दिशी मोठवी गे देडी मोठवी तरी गे वही सगळी दिसतात अपूर्वाची नाव आतांची कशी जाऊन असतात कशी जाऊन असतात होय देडो जाऊन असा रिक्सन लोबो कजन जाऊन असा कितल्या जणांना तुम्ही फक्त सांगता धवेत असा पळयताना कसो दिसता डिग्रेन जाले दिसता न्ही वय सोबीत कजन जाऊन असा आणि हायची देडी जाऊन असा फॅल्टिनो वेगस कजन बहीण जाऊन असा कल्कोलात कंप्युटर वावरती करते येत असा न्ही सोबीत दोन ताळयो तांकां आमी दिवया तुमच्या शिकपाक तशें तुज्या वावराक बरें मागता देव तुमकां बरी भलायकी दिवं दी आनी अपूर्वायचे नवरो तुका फोव करून दी आनी तुका आतां सद्या नाका तूं पातळी जा देखील म्हाका न्हू रोंत सांगलें हांवें प्रिया उलोवच्या पयलें इल्लेशें बेश्टें बरी आसलें आतां सुटसुटीत जालां आनी कशें प्रिया इल्लें सुटसुटीत जालां मागीर इशी ती किडोना गोळ्याक सो ती तसो आसता वय कित्याक तसो जावन आसा आज लग्न संभ्रम आनी आयच्या दिसा तसो पयलो काजार असो नाचती आम्हा सर्व हुजीर नाचोंक ती कशी वतात तांकां वरती आशा जावन आसली हो अपूर्वायचो वेडिंग मार्च करी जाय सगळा जाणां जोडी ये जाय आनी अपूर्वायचो नाचता जाय तांची आशा जावन आसली तरी की आज तांकां पयल्यान पयलें नाचोंक उलो दिता त्या मुखार याद आज वेडिंग मार्च करूंक अवकाश ना आनी जागोय पावना beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. म्हाका जनो तर घट्ट ताळयो दिया म्हण्या घट्ट ताळयो थंयसर रावा देडो देडी आपण्या ओडोवंक पळोवंक तसा तांकां हेरे नासयना जाल्यार तांकांय बेजार आयकता सांगता या तशेंच हांगासर कुटुंबाची दयेकन उठा तितकेशे उठा हांगासर रावा जोडी आनी तशेंच अंकनंदी मुखार या पळय म्हाका अशें कुटुंबा घरां तितकेशे 4 जोडी या इल्लोसो जागो आसा म्हाका कितें उगडून बघता हांगासर विकी या जय कितें आसा ताळयांचो आवाज तशें संगीताचो नाद
Ona kina sambushya te bani pade yeta. देवकोने करून जोड्याना सेल्ल्या जोड्यांक पूर्वचे दोन टोळी दिया मोगाच्यानो पण स्वीकार करते देल्याने सांगा देवतो त्यांचं पोस्टे आज सांगा सर या लग्न संभ्रमाच्या वेळात आणि एक संभ्रम असा आणि तो जाऊन असा आईच्या खरेच की मौशी असा धन बहीण आमच्या हॉलेकर सिस्टर मेळा ती जाऊन असा धन बहीण सिंथिया सरडाणा मावशी विधायकर मुखारांचे मावशी सिस्टर विधायकर पुढे यात पड्या आणि बहिणी सिस्टरच्या बहिणी मुखार यात पड्या संघात परावा तिथे सोयीत रावल्या पुढं सिस्टर या मुखार या ओलो अवकाश पाऊस जायना तरी घ्याजवळ तो अवकाश याच्या हरेतान बरोबर केला आजी असा म्हणजे सिस्टरची आवई असा हरेताची आजी आणि याच्या सिस्टरची आजी आवई लागी राहू सांगता Three, 2, 1, start. To you, happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. We miss you. La 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 la. सिस्टरची आवई असा एक एक सोबत को आपल्या दोघे काढून सो वही बर्थडे संभ्रम आचरण करताना तो संतोष आणि उल्हास करतात तर अवरोध येता Birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. काल इधरला गुरु सिस्टर में डायबिटीज आते इतने से सिस्टर यानी इतने से तो लगे सारे आ बढ़िया इतने से सारे आ
ते सगळे जाऊन होय आज वरतो खुशी आणि संतोष सिस्टर कुटुंबासमेत असतात तुमच्या सेवेत आम्ही बऱ्या आशेत आहोत भाऊ कळून आम्ही सर त्यासमोर मग खाऊ फक्त ए दोलवरेग दोव्या रंगार सोपता होय हरे ताशेता फुकले आमच्या सगळे सगळे जमेवरती त्याची आशा आणि कंडी जाऊन आम्हा सर्वांची आशा ती सजावून असा हांव उलो दिता जेष्मा कजनबाई आणि जॉयलीन काय आसा तुम्ही दोगांय बहिणी मुखार या वेळा दोगांय घेवकस कर देता आणि दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियो ऐक्य रावा हांव सांगले बरें करा ऐक्य रावा कुठे या सकेला रवया बया सकेला रवया नवरो आणि किती तावता दोनता बनणार ना शुंकिया बोली त्या वटान फुल्लोली चलयांच्या वटांतले तुविनी सूर्या चंद्रा मोदे मानका मोतयांतले बाये तू कागो विसून काढले ही शुंकिया बोली त्या वटान फुल्लोली चलयांच्या वटांतले तुविनी सूर्या चंद्रा मोदे मानका मोतयांतले बाये तू कागो विसून काढले एक सुंदर ने खेत्र मळबार एक सुंदर ने खेत्र काळजान उडतेले हाय मुच्या मोगान ते काळीज विन्नीचे एक सुंदर ने खेत्र मळबार एक सुंदर ने खेत्र काळजान उडतेले हाय मुच्या मोगान ते काळीज विन्नीचे मधुर गीत तुझे मिलन काळजाचे हे विनी तुझे जातेले किरण मोगाचे सदा चुरतेले तू माणिक रे सागोरांतले फकत आणि नवरो हे दोन ऐक्य आसात दोव्या रंगान येदो बरे सोबली आईची होकार प्रिया तांबड्या साडयेर भोव सवित्र सोबता होरेता बराबर परत या वेळेक वेत असताना कसो सुताळी असो आवाज सगळीत असो नाच देवलो आईच्या होकले आणि नवऱ्याक त्या वेळेक आम्ही स्वागत करतो की सोबीत आणि सुंदर तरण सोबता खरं तर विचारलंय अवकात कशी दिसता भारी सुंदर दिसता ठीक आहे होय आईच्या जोड्या बोलतो आमकां संतोष करता तर आणि प्रत्येक तरान आईची होकात आमच्यासाठी इतकी सोबता तर ताका सकट दोन्ही म्हणजे स्त्री तर दोन घट्ट तळ्यो स्त्रिया तशा सगळी सोबत्या होकले ते देव बरें करूं भारतीय संस्कृती प्रमाणे फकत आणि नवरो एक जायचे तर बायलो गुर्त जावन आसा कार्यामाणी आणि हांगासर आयसो हरेच बाब आपल्या मोगाच्या खोपलेक कार्यामाणी बांदूंक खुशी व्हरता उलो दिता हरे ताची आवय आणि विधायकान फुडें येवचें आणि हाती आसतली कार्यामाणी तुमच्या नवऱ्याच्या हातीन येवची
फुल्ल सवास तरी आम्ही फुल्ल सवास फुलांद्वारे सफाई सरतात छेल्याद्वारे संबंध घट जातात हातीत आसात एकामेका फुलांजेले आज नवरो होकलेक आणि होकार नवऱ्याक फुलांजेले घालतात संतोष ते करतो करो अशे पहिल्या उलो दिता होकार नवऱ्याक पहिल्या पहिल्या जलो घालतात आणि त्यानंतर नवरो होकलेक नाका आयर नाका तुरे पुरे पोरे मागणे बरें उतार आमी दोगां लागीं सरवतल्या पूण आमचे मदें समान अंतर पळय म्हाका जाणो गो आपुरबायचें उतरां हांचे मदें अंतर आसा हांव तो अंतर खाण उडयतां कितें करूंक जाय कितें उरलां न्ही तो अंतर तुमी पयस करा एकामेका लागीं येया पटोवन धरा आनी कितें दिवंक तें दिवन सोडया सकयल तुमी दोळे तांकां पळया दोळे तांकां पळया बरी पळय नाका या पुरोगी तर दोघांचे गाल लागीं हाडया पळया ते फोटोग्राफर आसा म्हाका फोटो येवना म्हणटा लागीं या हां आनी जाय की पुरो न्ही या देव बरें करूं म्हाका जाणो संभ्रमाच्या कार्याक पासोडी आयर पासून जेसो पासोडी आयर करच्या दोनी कुटुंबाच्या उलो दिता दोनी कुटुंबांनी फुडें येवचें आनी पासोडी आयर करसो पहिल्या पार्टीच्या मुखार येवचें आनी पासोडी आयर करसो ओके पहिल्या पार्टीच्या पयल्या मुखार आपयता मुखार येया पळया खोकले की तुमकां पयलें अवकाश दिता हांव पयलें बेसांव दी मागीर बेसांव दियात मुखार हे मात्र आसा एकामेका फुलां ते बुके अदल बदल करात वही डिस्टन्स जरूर आसा तरी की आमी तितले सांबाळून धरया आज सोडना आज आमी सगळें एकच ती कशें लागया पटलून धरा पण इल्लेशें पटलून धरया हां देव बरें करूं तितकेशें पाटया ये न्ही मुखार आसा पळया एकामेका फुलां गेले अदल बदल करात आता सांगात राव पळया दोन्ही कुटुंबांनी सांगत राहूया जालेंगे प्रश्न या जालेंगे हो राव आणि सगळं प्रॉब्लेम आहे तयार राहत सगळे नोट पावना आमकां व्हडले व्हडले नोट जाय प्रॉब्लेम आहे व्हडले व्हडले नोट नेवचे आनी हांगा सर देडो आसा तूं पयलें तूं काण दवर रावतालें त्या खातीर व्हडल्या तूं जाल्यार तूं धाकटे नोट घालनाका व्हडले नोट तुमी दवरचे हांव उलो दिता मायन जाऊया आपल्या मोगाच्या जाऊया बलिष्ठची बेसांव देऊ कसा मायन बेसांव दे बऱ्या या ते कशें राव थंयसर राव कशें एक तास काढ बऱ्या लागी फकत मागीर बऱ्या हे या णव रात जोडो हां
Kita kami harta tersen tua dan tudang ke. Mau ada sama tu. Yang sedih kerja. Ani konan bagus mayo. Tisro. Bagus mayo ya bre. Siapa sih apa? Production dalam kami video and studio pas video kami apa? Ya. Terus. Jadi anda sendiri. तुम्ही दोघांनी वाटून करून कसा शेअर करून कसा आता दोन सही आणते एक तुम्ही डोळे जाऊन जाणी काढते एक डोळे जाऊन काढ बेटा त्या दोन तळी मग जण अंग सरे जरी का नाही जरी दिना तानी रंग भरपूर सा करतेला बरे बरे करून म्हणता मग जण पकल बाई मुखारी फुकले ना पत्नी मुखारी यांची ओपले बाई बाई साऊंड येते खूप सुन आमच्या घरा अंकार दागला तुमच्या घरात उजवाड फागला आमच्या घरात अंकार दागला तुमच्या घरात उजवाड फागला बायक ये दोड मोगान पासून दिता आता तुमका उपसून बायक ये दोड मोगान पासून दिता आता तुमका उपसून मानून घेता उतर दिता तुम्ही केला तसंच मोगू करता मानून घेता उतर दिता तुम्ही केला तसंच मोगू करता एकाकडच्यान संतोष तर एकाकडच्यान दुःख त्या दुःखांत आणि संतोषांत धनांची वांटो असा एका रुपयाची दोन एक नाण्यान कशी दोन मुख असतात गे ते आणि हेड तसे खाजार जावन आसा एक सुख आणि दुःख आणि दोन कुटुंब तांदो आटापून आसा आणि दोन कुटुंबां एक जातात लग्ना बंदांत आणि हांगासर अकरेची घडी उपसून दिवची आणि उपसून खाण घेवची आमी आरंभ करूंक खुशी व्हरता आणि ह्या वक्ता उपसून दिवची उतरां उलयता मनेस्तीन स्वीटी कजन भयण जावन आसा आणि भोव अपुरबाईचे उतरां उलोवंक ती फुडें येतली मोगाचेनो आमच्या व्हंकले ल्हानतावन आज पर्यंत कश्टांनी वाडोवन देवबिरांतेन बरें शिकाप दिवन आमच्या ह्या वर्तान ताका वाडयला ह्या फुलाक आमी तुमच्या फेर्नांडीसा गेल्या कुटुंबाक आमी ओपन दिता ह्या वक्ता कितेंय चड जाल्यार ताका आदर्शन सुदर्शन ओरिजे म्हण आमी तुमकां आमच्या भुरग्याक ओपन दिता देव बरें करूं भोव अपुरबाईचें उतरां उलयल्या तुमकां आनी आतां उपसून घेवची उतरां उलयता खरें तसो मावळो मानेस्त जोसेफ सेल्डाना तुमच्या की बऱ्या तरान मी पळयता बस भोव अपुरबाईचें उतरां तुमी पळयल्याच्या की वर्त्या तरान पळयता म्हणत आनी भासतेल्या आतां हांगासर हांव उलो दिता मावळे ह्या भशेन रावात आनी ह्या भशेन मावळे घ्या व्हंकलेक उखून हरेसाच्या हातीन येवचें आनी हांगासर मावळ्या सगळ्या न्हवऱ्यान सांगात खाण घेवंक उलो दिता खाण घेया मावळे सांगात रावा पळया तुगे मावळे सांगात रावा घट्ट धरा पळया व्हंकल बाय घट्ट धरला न्हवऱ्याक सोडूंक सोडना न्ही गे होय आनी ह्या मावळ्याचे जाले हक्क आनी तुमचे ना आनी ते आमचे जावन आसा दयकर आमी सर्वांनी उबे रावचें आनी लावता ते गिताक आयते रावचें दयकर एक घडी भर आमी उबे रावया
3 cheers to newly wedded couple, Donald and Priya. Hip hip. Hip hip. Jaran hip hip. देव बरें करो सर मोगाच्या पुटमातांनी बसका स्वीकार करची फुकलेन आणि नवऱ्यानं पुढे येऊनचे काढूनचे आज आम्ही एक कुटुंब झाल्या एक कुटुंब संख्येत जाऊन संतोष संख्येत जाऊन असा आमच्या घरात सरी गुणान तुझ्या घरान तुझ्या सगळा वाडा तुका बोट जोगता घरात गीते शेजरात गीते आमच्या तरी घरात खुशाल बघता गुणान तुझ्या घरान तुझ्या सगळा वाडा तुका बोट जोगता घरात गीते शेजरात गीते आमच्या तरी घरात खुशाल बघता मुंद्रामुच्या मामा आणि याव सांगता तुका मुंद्रामुच्या मामा आणि याव सांगता तुका आणि माझा ओरीच्या पिला लागी फेर मदिनाका आणि माझा ओरीच्या पिला लागी फेर मदिनाका सर नाचच्या देव बरें करू म्हणटा आपण पैसो नाचता तुमकां दोन्ही कुटुंबाच्या डोनाल्ड एक डोनाल्ड आका दिता फकले काणी नवऱ्याक आज विंगड विंगड करता कितें म्हणटा ते होय आज ती हांगासर किती असतात काय बरं कशे दाखया डोनाल्ड आणि प्रिया आणि थंयसर डोनाल्ड आणि प्रिया आसा वय गे वय लगभग 2 वर्सांचो आपुट्टू मोग तांणी केल्लो वय म्हणून डोनाल्ड म्हाका एक 2 वर्सांचो वय गे आपुट्टू मोग केल्लो एका वर्सा फुडें लग्न आमच्या पवित्रपणा एक फोडून भोवस अंतरेकाण आसले पूण अपूर्बायची गडी आज उदेली ती उतरून गेली ती एकामेका जाली तेन्ना सगळ्या लोकांकडे कुटुंबांक दोन एक जाली वय गे आतां सगळं आमी एक कुटां आणि एक कुटां मोगता एक घोव आणि बाय एक नवरो आणि व्हंकल लग्नाच्या पवित्रपणा एक व्हडल्या प्रांत आनी सांबाळून वचोंक आसा एकामेका हुद्दून वचोंक आसा हांगासर आमकां सवालां विचारता त्या सवालांक ती जाप कशी दिता आमकां म्हणून हांगासर आसल्या तांच्या हाती आसल्या त्या बघपणीशी आमकां ती दाखयतली डोनाल्ड आणि प्रिया हांची मोना एक तर तिस्त्यांनी डोनाल्ड उखलता आणि हांगासर डोनाल्ड येता आणि त्या भशेन प्रिया आसा जर तर हांवें सांगल्या जर तिस्त्यान प्रिया आयल्यार हांगा प्रिया आयल्यार भोव आपुरबाय तांचें चिंतप एक आम जालें तर तुमच्या परिक्षांक केवळ एकदा सवालांक करून मुखार समोरता हांव पयलें सवाल अशें जावन आसा समायिका फकल नवरो तुमी आयका पयलें सवाल तुमच्या दोगां पैकी पयलें कॉल केल्लें कोणें डोनाल्ड दोन ताळयो पयलें कॉल केल्लें तुवें वय पूण पयलो मोग करता म्हणल्यार कोणें मारीस जोरा ऑर्डर सांगले बरी अल्टी आठवना पळय मस्त राग कोणाक येता पळोवंक ना इशीर पळोवंक ना मस्त राग कोणाक येता म्हजेर सांगल्यार जायना म्हजेर सांगल्यार जायना दोगांय घेता जाल्यार दोगांय नको म्हज्या कडेन सत्य सांगलें जाल्यार दोगांय घेता म्हणून कित्याक ताचें नांव ताका काडूं नाका आसल्या कारणान एक मात रुपया उकलेन सूख करतात वय की सूख करतना सॉरी म्हणचें कोणें पयलें थंय धवे म्हणटा म्हळ्यार आपल्या नवऱ्याक सकेत घालूं नाका न्ही प्रियाक वय मस्त उलोवचें कोणें मस्त उलयता तो गोवा पयन उलयता बेगी बेगी फास्ट सरचें कोणें डोनाल्ड फास्ट चलता मस्त आसचें कोणें बारीस चिंता म्हणजे कसं आसा न्ही इल्लें सट्ट आम सरचें कोणें बरें आसा गंमत हा वय बरें कितेंय जाय तर देवा बाबाची आशिर्वादान गरज आसा मागणें सट्ट म्हणचें कोणें ते इल्ले फाटी आयनाय मागणें म्हणच्यान कामाच्या वावरांत चड आसा हांगासर सट्ट फुकोणा लागता खावगी न्ही खावगी पण सोड
हांगासर मोगाचें नांव आनी 2 सवाल आसात सुलाबाईची सवालां संत निर्गुणाक दोगांयची संत क्रिस्टियान रोनाल्डा मात घाला आनी हांवें पळयली तुमी लग्नाच्या पवित्र बंधान एक कोटल्यात वय रोनाल्ड आनी प्रिया वय लग्नाचे पवित्र बंधन एक कोटल्या उपरांत खंडी जावन मस्त अशें आसतात फॉरेन वचपाक जाय मस्त काम करी जाय मस्त पयशे जोड जाय पूण तुमच्या दोगां मदें विक्की भुरगें जावचें कोणाक अशें आसा प्रिया गे आसा न्हय गे वय ते म्हणटा दोनाडाक ना पडना तुवें खंय सांगितलें पडना विकी भुरगें नाका पडना न्हय गे घट्ट थाळयो अपूर्बायन तांणी अपूर्बायन जाप केल्या सगळ्यांक भोव बरें म्हणटा विकी भुरगीं जावन दी घराळ भुरग्यांनी देवानी आशिर्वाद करून दी तुमकां आनी प्रत्येक तरेन काल मस्त भाव भयणी आसतली न्हय गे तितली जावचें नाका 12 भुरगीं जावन कितें म्हणटा काल कसलें म्हणटा फुडें नाका म्हणून बेसांव जाय त्या घाल जोडात जी कोण व्हंकले न्हवऱ्यांक बेसांव दिवंक कशी वतात आनी सगळ्यांनी फुडें येवचें मुखार येयात आनी व्हंकले न्हवऱ्यांक बेसांवांनी फटयात काळजा एक जाली आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा दोन काळजा एक जाली आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्न मुझा आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेवन ये प्रकाश पाकोन ये हाज्या कोमाळ्यांची पोतीन जावन तुये कांसान मुझा आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो प्रकाश पाकोन ये राया कोमाळ्यांचो पती जावन तुये वायनानी के कुबान भेटून दिला मोगा एक बोट रोचून सांगात दिला अंतरणी सुकण्यांनी गावन बियोला आमच्या लग्ना बांधात आस्तीर केला वायलानी के कुबान भेटून दिला मोगाई पोट रोचून सांगात दिला अंतरणी सुकण्यांनी गावन बियोला आमच्या लग्ना बांधात आस्तीर केला काळजान मुझ्या
आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेऊन ये प्रकाश पाकोन ये हाज्या उमाळ्यांची पोतीं जावं तुये काळजान म्हज्या आयलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेऊन ये प्रकाश मागून ये राया उमाळ्या सोबती जावन तूं ये गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा पयल्या मिलना भेटली नयना जमली एकाच खिणान दोगांची मोना गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा स्वप्ना येताय रातच्या वरार उबो जाताय घरच्या दारार सरशी म्हज्या येवच्या भितर कोगुळ म्हाका उडयता फांत्या पारार स्वप्ना येताय रातच्या बारार उबो जाताय घरच्या दारार सरशी म्हज्या येवच्या भितर कोगुळ म्हाका उडयता फांत्या पारार गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा उडास तुजो कितलो सतयता दिसाक म्हजी स्तिमीत भंगयता रातीक ओरा ओरा जागयता रुपणे तुजी नियालून आशा भागयता उडास तुजो कितलो सतयता दिसाक म्हजी स्तिमीत भंगयता रातीक ओरा ओरा जागयता रुपणे तुजी नियालून आशा भागयता गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा गुलाबाच्या फांट्याक तितीन तितीन पाना म्हज्या तुज्या मोगाक हजार हजार खुणा
Sujay, Sujay. मोगरे 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 म्हणून मोकेलो हा मोगर पडून खाता जणोनी येदोळ पर्यंत सगळं सुद्धा पंगिलो मन सुरू जाऊ लागला बे मोगर 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 म्हणून मोकेलो हा मोगर पडून खाता जणोनी येदोळ पर्यंत सगळं सुद्धा पंगिलो जीवन सुरू जाऊ लागला बे अरे कसर पहिले पहिले कोयले मोठे करताना तिचा सोबा एक पिसवून गेलं रे मोग 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 म्हणून पडले वेताना एकाच मारा मुंगाकडे पडले उकराच्या दाराने ओटो मिळून पाठो घालवले बाजरीनं पिठा झाले गेले कादा जाऊन खायला कधीची येताना सोरी सोरा फुटले मोगरे 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 म्हणून गाये गायेगा ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ಏನ ನಾಚಿಗೆ ತಂದಿನ गाये गायेगा ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ಏನ ಬಗಲ ಫೋನ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ ಕತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಡದಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಡಾತು ಕೊಂಡಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕೋಲಾಟ ಸಮುದಾಯ ಇದು ಬರುವಾರ ಬಂದುವಾರ ಅಲ್ಲೂ ಕೋಲಾಟ ಸಮುದಾಯ ಇದು ಬರುವಾರ ಬಂದುವಾರ
right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and
पहिले पावटी म्हाका पळयताना काळजात म्हज्या मारली उडकणा आता कितें करूं तें म्हाका समजना दिसाक राती तुजी सपनां ये लागी लागी म्हणून म्हाका आपयताय वेंगेन करून उरू उरू मेदिताय म्हणटाय म्हजो मोग करताय तूं खरो Oh yeah! लजेन म्हजो जीव हो खतखता दियाने काळीज म्हजें धडधडटा चिंता कपाट म्हजे जारी जाल्यार पुरो Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Shabab! Yore yore मोगा राखो नाका सदांच तुका तुजेच करून घे रे म्हाका दुसरो कोणी नाका नाका Tu me dejas tudo, baby. हातांत हात घेवन चढया एकाचेची आलता दिया एकामेका कुता सारे म्हज्या लागीं काजा Listen to me, baby girl. तू गो मुझे twinkle, तू मुझे angel, baby girl. My heart is saying trouble. मुझे हर ये सपना तुझसे go. तू नजर मुझे जीने पाका तुझसे कैसे नाता. तू नजर मुझे जीने पाका जीने पे ही नाता. तू नजर जीने जियो का चकित संग highway. Yabo आता कुछ संग जैसे तू वे. तुझे मुकर उतरने संगों को मत साइना. उन बनाना तुझे बिना दूसरी आशा काइना. Frito, वही मुझे साधो. मुना नगा नागो. काली ज़ाता पीटो. हाथों तुझे डरता. आगे पुण्य salta. Chini por zaunga sada tuzo. Frito, वही मुझे साधो. मुना नगा नागो. काली ज़ाता पीटो. हाथों तुझे डरता. आगे पुण्य salta. Chini por zaunga sada tuzo. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Bring it down one more time. Yore yore मोगा राखो नाका सदांच तुका तुजेच करून घे रे म्हाका दुसरो कोणी नाका नाका Tu me dejas tudo, baby. हातांत हात घेवन चढया एकाचेची आलता दिया एकामेका कुता सारे म्हज्या लागीं काजा Despacito, quiero respirar tu cuello despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Yeah, frito, वही मुझे साधो. मुना नगा नागो. काली ज़ाता पीटो. करून घे रे म्हाका दुसरो कोणी नाका नाका Frito, वही मुझे साधो. मुना नगा नागो. काली ज़ाता दिया पीटो. एकामेका कुता सारे म्हजे लागीं काजा Oh yeah. Despacito